आतंकवाद विरुद्ध रे भारत वर्षर जो लड़ई से लड़ई को लेकर वर्तमान वस्तुतः युद्ध परिस्थिति उत्पन्न होती भारतर सेना बाहिनी तरफ पाकिस्तान उपरे एवं पाकिस्तान भितर थिबा आतंकवादी शिविर मान घमाघोट बोमा माड़ होउची गुड़ी आतंकवादी को निपात कर सारे भारतर सेना बाहिनी गुड़िए लंचपैड जोटा थिला जो प्रकृत में पाकिस्तान सरकार एवं आईएसआई जोटा से तालीम दौला से तालीम सेंटर माने मध्य भारतीय वायुसेना द्वारा ध्वंस विध्वंस करा मसूद अजहर जी कांडाहार विमान को अपहरण कर जेल रू खलास होता जी मुंबई आक्रमण थिला जी पार्लियामेंट उपरे आक्रमण रे संपृक्त थिला जी पहलगांव आक्रमण रे संपृक्त जी पठानकोट आक्रमण रे उरी आक्रमण रे संपृक्त थिला से टार्गेट तार परिवार गुड़िए लोक निपात सारे कि से टार्गेट रे अछि तेणु ये लड़ई भारत वर्षर निर्णायक लड़ई आतंकवाद विरुद्ध में तेणु परिस्थिति को लेकर स्वाभाविक भाव में सब राज्य को केंद्र सरकार सचेतन करिसेंती विहित प्रतिषेधकमूलक पदक्षेप नेवाई केंद्र सरकार आदेश अच्छी से क्रम ओडिशा रे मध्य आमे सतर्कतामूलक पदक्षेप माने नौचु लोके कौनसी विचलित हवार आवश्यकता नहीं विचलित हवार परिस्थिति ओडिशा रे नहीं तेणु लोक ओडिशावासी समस्ते आदौ विचलित हुंतु नहीं विव्रत हुंतु नहीं समस्ते सुरक्षित अछंती किंतु प्रतिषेधक व्यवस्था स्वरूप गुड़िए पदक्षेप सरकार नहीं बड़ बड़ सरकारी अधिकारी मानकर छुट्टी को बातिल कराई तुरंत काम जोग देवाई निर्देश दिखाई बाकी अधिकारी मानक आगामी दिन में परिस्थिति देखिक छुट्टी बातिल हेबो गुड़िए केंद्र सरकार जो इनस्टलेशन सब अच्छी से इनस्टलेशन को स्वाभाविक भाव में सुरक्षा को बढ़ीचु आम से चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी भर्नरेबल पॉइंटा तेणु आम आगुआ पदक्षेप स्वरूप तार सुरक्षा को बढ़ीचु एठी गुड़िए गोला बारूद कारखाना केंद्र सरकार ओडिशा रे अच्छी से क्रम बलांगीर अच्छी कोरापुट अच्छी से सुरक्षा को बढ़ाई हीराकुद बंध यहाँ गोटे भर्नरेबल प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट उपरे हुए तो आतंकवादी मानकर दृष्टि थाई पारे तार प्रति सुरक्षा बढ़ावाई एवं हीराकुद बंध को प्रवेश करने निषेध कराई इटा खोलिबा पर्यंत परिस्थिति सुधरिया पर्यंत हीराकुद भितर डैम भितर पशिबा और बाहर जो अनुमति मिलूला सेटा बंद कर दिया स्वाभाविक भाव में श्रीक्षेत्र महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर अच्छी एटी लिंगराज मंदिर अच्छी तेणु सारा ओडिशा रे जो जो प्रकल्प सबू किंबा अनुष्ठान सबू संभाव्य आतंकवादी मानकर टार्गेट रही पारे से आम केवल प्रतिषेधक व्यवस्था स्वरूप ये पदक्षेप नहीं एभली किसी संभावनार सूचना आमको मिली नहीं द्वितीय जो मैंने सबू एठी अतीत एभलिया आतंकवादी कार्य लिप्त थिले सेमानकर गतिविधि को ओडिशा पुलिस तीक्ष्ण दृष्टि रखी तार सांगरे सांगरे जो जो जगार सबू अतीत एभलिया छोट बड़ घटना सब होता ताकू आम स्कैनर भीतर को रखीचु गोटे युद्ध परिस्थिति रे गोटे राज्य सरकार जहाँ जहाँ पदक्षेप नेबा कथा ओडिशार मुख्यमंत्री नेतृत्व में ये बाबद रे चर्चा आलोचना होईची एवं माननीय मुख्यमंत्री सबु प्रतिषेधक मूलक व्यवस्था प्रस्तुत करने विभिन्न विभाग को निर्देश देते देखो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस अच्छी स्टेट इंटेलिजेंस अच्छी डाटा शेयरिंग व्यवस्था को आहरी मजबूत कराई जहाँ जहाँ इनपुट्स मझी मझीरे केंद्र सरकार तरफ आसी एवं से इनपुट आधार में आम प्रस्तुत
ନିଜକୁ କରେଇ ଥାଉ ଆଉ ପାରା ମିଲିଟାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ତ ବୋର୍ଡରରେ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଲଢ଼େଇଟା ଭାରତବର୍ଷର 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 4.5 କୋଟି ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ସେମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଭଳିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସରକାରକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି। ଏ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା। କାଲି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଦସ୍ଥ ଗୃହ ବିଭାଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏଠି ଡ୍ରୋନ୍ଟାକୁ କଟକଣା କରିଛୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷର ଅଛି, ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କାରଣରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପଟରୁ ଆସିକରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଏ F-16 F-17କୁ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ସେଠିରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସୁବିଧା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁପଟେ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଭଳିଆ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏଭଳିଆ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମହଜୁଦ ଅଛି। ସେପଟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଏରିଆଲ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇପାରେ ସେବଟେଜିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରିଡେନ୍ସିଆଲକୁ ନେଇକରି। ତେଣୁ ଭୂମିରେ ହେଉ, ପାଣିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାୟୁରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଏ ଲଢ଼େଇକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପରିବହନ, ଡିଜେଲ ପରିବହନ ଯେଉଁଟା ଇନଫ୍ଲେମେବୁଲ, ତାର ମଧ୍ୟ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଦାମରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଭୂମିକାକୁ ବାହାର କରିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲୁଣି। ଓଡ଼ିଶା ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଲା। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧମାନେ ହେଇଛି, ସେଟା ଚୀନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା 71 ମସିହାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ
ए निर्णायक लड़े मध्य ओडिशार बहुत बड़ भूमिका रहिबो भारत सांगरे निजको जोड़िया एवं आतंकवाद विरुद्धर लड़े निजको सामिल कर भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमी रे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in